Salam alaikum les jeunes. Bon, j'ai lu machallah باش نديروا la nomenclature تاع les molécules organiques, le premier chapitre le S4 تاع la chimie organique. Donc nomenclature des molécules organiques. Donc نقولوا nomenclature معناتها كيفاه نجم نومي une molécule organique, le nom تاعها. Qui نحكي على le nom تاع une molécule organique, le nom تاع une molécule organique s'écrit en un seul mot. معناتها le nom تاعها يتكتب un seul mot, ما خلوش des espaces entre les mots. معناتها نقولوا un seul mot en commençant par les substituants. نبدا les substituants يكونوا cités dans l'ordre alphabétique. Donc هذا intervalle, نحكوا على intervalle qui contient les substituants. هذوك les substituants غادي يتكلاساو في l'ordre alphabétique. Suivez le nom تاع la chaîne principale. OK. كي نكمل مع لي سبستيتيون نروح لو نون تاع لا شين برينسيبال. دونك نحكي على لا شين برينسيبال. كي نكمل مع لا شين برينسيبال اش ندير terminaison de la fonction principale. Donc on a ثلاثه تاع لي انترفال: substituant, nom de la chaîne et terminaison. نبدا بالسبستيتيون. ان سبستيتيون قد يكون une racine, قد يكون plutôt un alkyle, قد يكون un alkyle, قد يكون un alkyle معناتها عندها la forme formée par le carbone et l'hydrogène. alkyle كيما نقولوا par exemple CH3 حنا نقولوا له ميثيل. إلا كان عندي CH3 CH2 حنا نقولوا له إيثيل ميثيل إيثيل. إلا كان عندي CH3 CH2 CH2 propyl. نكمل هنا 1 carbone méthyle, 2 carbone éthyle, 3 carbone propyl, 4 carbone butyl, 5 carbone pentyl, 6 atomes de carbone hexyle, 7 atomes de carbone heptyle, 8 atomes de carbone octyle. Ok, نكمل. قد يكون substituant alkyle كيما في هذه la forme. قد يكون une fonction secondaire. كي نقول fonction secondaire نشوفوا le nom تاع la molécule substituant, nom de la chaîne principale وعندي terminaison تعمل تاع la fonction principale. معناتها في la molécule organique عندي une fonction principale وعندي une fonction secondaire. Donc شوف la priorité كيف نختار كيف نسيليكسيوني وراهي la fonction principale وراهي la fonction secondaire. معناتها في une molécule toujours كاينه une seule fonction principale. ولا كان عندي plusieurs fonctions معناتها كاينه وحده une principale, le reste sont des fonctions secondaires. تدخل في l'intervalle تاع les substituants. معناتها impossible d'avoir une molécule qui contient deux fonctions principales. كي نحكي على les fonctions دونك بشويه نشوفوا كيف نومو لا موليكول. ما تقلقوش هنايا على بالي دخلت كيما نقولوا عطيت بزاف لي دوني في هذا الشيما. دونك غير بشويه نحكوا على لي فونكسيون. حنا نبدا بلي فونكسيون باش عاد نروحوا نديروا دي زيكزامبل كيف نومي لي موليكول اورغانيك. كي نحكي على لي فونكسيون اورغانيك عندي بليزيور فونكسيون وغادي نكلاسيهم لوغ دو بريوريتي ديكرواسونت. معناتها نبدا من لا فونكسيون plus prioritaire حتى la fonction moins prioritaire. أنا نقولوا باش تكون principale خاص تكون prioritaire. و la fonction prioritaire le classement غادي تكون comme une fonction prioritaire على كاع les fonctions هي la fonction acide COH acide carboxylique. Bon, le classement de les fonctions sont classées
par le degré d'oxydation de l'atome de carbone de la fonction. كل ما كان le degré d'oxydation de l'atome de carbone plus grand, كل ما كانت la fonction prioritaire. ماشي نحكوا على كيف حسبنا le degré d'oxydation parce que باش ما دخلش في البروغرام. دونك غادي نفوت directement le classement تاع les fonctions. Mais c'est pas ما دخلش في البروغرام, هي en réalité خصني نديروه نتريتو هذا l'atome de le degré d'oxydation تاع les molécules organiques خصني نتريتوه في le chapitre 5 تاع chimie de solution. Les réactions d'oxydoréduction, là le chapitre les équilibres d'oxydoréduction, تما كندخلوا في الدوغري دوكسيداسيون خصنا بون نروحوا نشوفوا لو سيبور دو كور راني هادر على هذا لو دوغري دوكسيداسيون تاع لاتوم دو كربون كيف نحسبوه دونك في الشابيتر 5 تاع لي زيكيليبر دوكسيدوريدكسيون بصح ماشي نحكي عليه كي رانا في الاورغانيك ماشي نحكي على دوغري دوكسيداسيون غادي نفوت غير رابيدمون على لو كلاسمون دونك لا فونكسيون اسيد دونك سي او او اتش acide carboxylique هنا هاد l'acide يكون lié مع bien sûr une racine une chaîne ok une chaîne qui contient d'autres fonctions donc la fonction acide carboxylique qui a la fonction prioritaire elle a كاع les fonctions شكون يجي مورا la fonction acide carboxylique تجي la fonction ester ester عندها presque la même fonction même structure تاع l'acide sauf هنايا à la place d'un atome d'hydrogène عندنا R' نقولوا R et R' sont des alkyles, éthyl, propyl, ça dépend. Des alkyles. قد يكون R égale R', mais يهمش. Donc c'est une fonction ester. Donc pour la fonction acide, j'ai la fonction ester. Pour l'ester, j'ai la fonction halogénure d'acide X. X c'est un halogène, قد يكون un chlore, un brome, iode ou fluor. C'est un halogène. هنا هاد لا فونكسيون كيسموها halogénure d'acide. راك تشوفوا قلت سميتها halogénure d'acide معناتها قد تكون الا كان سي ال هنايا chlorure d'acide bromure d'acide iodure d'acide دوك نشوفوا فونكسيون بار فونكسيون ما تقلقوش هذا غير لو كلاسمون غادي نكلاسيهم بعدك نعاود نولي لي فونكسيون نشوف كيف نوميهم مور l'halogénure d'acide chacun comme une fonction bon كاين la fonction amide amide عندها la structure à la place de OH عندي NH2 donc هذه c'est une fonction amide ok مور l'amide شا عندي la fonction nitrile عندي nitrile c'est un atome de carbone triplisant N lié une racine هذه c'est une fonction nitrile Pour la fonction nitrile, j'ai la fonction aldéhyde. Ok aldéhyde, donc un carbonyle. Après la fonction aldéhyde, j'ai la fonction cétone. C'est au lieu de deux alkyles, c'est une fonction cétone. Bien sûr, c'est le classement. Acide 1, ADA 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le classement, c'est le qui va nommer la molécule. Maintenant, une molécule qui a plusieurs fonctions. On va faire les fonctions directement à des fonctions prioritaires. Ou à des l'intervalle les substituants. Donc, le terminaison de la fonction principale. Ou à l'intervalle. Après la fonction cétone, on dit la fonction alcool. Alcool c'est OH, ROH. Ok OH c'est la fonction alcool. Après l'alcool, on a la fonction amine, RNH2. Pour l'amine, il y a la fonction éther, RO. R', un oxygène lié à deux racines alkyles, on a une fonction éther. Après la fonction éther, il y a la fonction alcène. On a une triple des alcènes. On a les alcènes. On a alcène, la forme, une double liaison, CHR. C'est un exemple. Au mot de l'alcène, on a l'alcyne. L'alcyne, c'est une triple liaison C, R'. Et enfin, on a l'alcane.
alkane c'est une chaîne كيما نقولوا ما فيهاش دي دوبليزون باغ اكزومبل دو CH3 ليب CH2 ليب CH3 هنايا CH3 ليب CH2 CH3 هذا c'est un propane donc هو moins prioritaire OK et enfin كاين كيما نقولوا les halogènes les halogènes par exemple il y a qu'un Cl brome ou la iode diib un carbone RCl ou la RBr diib un Br on a directement chloro ou même moins prioritaire bromo OK les halogénures d'alcane OK معناتها هادوما jamais les كونوا prioritaires toujours un atome de chlore ou un atome de brome ou un atome de fluor يدخلوا toujours في la partie تاع les substituants jamais نلقاهم في le nom تاع la fonction principale toujours نلقاهم في la partie تاع les substituants donc هما les fonctions اللي غادي نتريتوهم في هذا le chapitre donc غادي نبدا une fonction par fonction معناتها نبدا بلا فونكسيون اسيد كيفاه نوميها نبدا بلا فونكسيون استر كيفاه نوميها ومن بعد نروحوا لا فونكسيون الوجينور داسيد دونك نتريتي فونكسيون par fonction ان شاء الله